अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप सबका फेवरेट शो सीन ऑन में आपकी होस्ट आपकी दोस्त माही मलिक एक नए एपिसोड के साथ हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है तलाक। अल्लाह ताला के करीब जो पसंदीदा अमल है वो है निकाह। इसके बरक्स अल्लाह ताला को जो नहीं पसंद वो है तलाक। आइए जानते हैं पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा तलाक के केसेस क्यों हो रहे हैं। आइए लोगों को जानते हैं और उनके रिव्यूज़ लेते हैं। जी, तो आज हम हैं पीर मुकद्दस साहब के साथ। इनसे हम तलाक के बारे में थोड़े से रिव्यूज़ लेते हैं। जी बताएं, तलाक के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं पाकिस्तान में। इसको किस तरीके से कम किया जाए या फिर क्या वजूहात है, आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा, और इसका हल भी हम भी चूँकि वाबस्ता हैं ऐसे शोबा से कि हमारे पास लोग आते हैं और इसी बात को कि तलाक लेनी देनी और यही मामला बहुत ज़्यादा जो ना वो सर करते हैं। उसकी वजह है, फ़कीर कहता है कि जब तक आपकी कहते हैं कि दो बुत हैं। मैं बड़ी मुख्तसर बात करते हुए आपको इस पर समझाना चाहता हूँ, तवील ना कहिए, कि तलाक सिर्फ जीत का नाम है। जहाँ भी कोई जीतना चाहता है ना, वहाँ पे तलाक का उनसर शामिल होता है। जैसे दो बुत हैं इंसान के अंदर, मैं ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए, एक मर्द के जो अंदर बुत है जो तलाक का सबब बनता है वो है अना का बुत, और एक औरत के अंदर बुत है जिसका नाम है जिद का बुत। अगर इन दो बुतों की प्रस्तश करना छोड़ दी जाए तो मैं समझता हूँ कि तलाक बिल्कुल पाकिस्तान में ख़त्म होती चली जाए, कोई इस तरफ रुजू ही ना करे। वजह यह है कि मैं औरत जिद में रहते हुए उस बुत की जिसका नाम जिद है उसकी प्रस्तश करती है, उसको दवाम देती है। वजह क्या होती है कि वो जीतना चाहती है, और मर्द अपनी अना में रहते हुए वो बात कर रहा होता है कि बस जो मैंने कह दिया वही सच है। क्या होता है कि मजबूत तरीन रिश्ता इस यानी छोटी छोटी बातों की वजह से टूट जाता है। और सिर्फ ये नहीं होता, अना और जिद पे रहने वालों के बच्चे भी जो है वो भी बेहद जो है उससे वो होते हैं, अपना मुतासिर होते हैं, तरबियत नहीं होती। फिर जब औरत मर्द को जो है वो सुकून नहीं देगी, तस्कीन नहीं देगी, नतीजतन क्या होगा कि रिस्क में भी जो है ना वो कमी वाक़या होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर औरत जिद का बुत तोड़ दे और मर्द जो है अना का बुत तोड़ दे, तो वो जो खुशबू खुदा ने जिस जन्नत का वादा किया उस खुशबू को इस दुनिया में भी आपको उससे आप मुनव्वर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में मसाइल चल रहा है तलाक का, इसको कैसे हल किया जाए, इसमें कमी कैसे हो? देखिए, तलाक का जो मसला इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में ये मामला चलते हैं, तो इसके हल के लिए तो देखिए मुख्तलिफ शरई जो मामलात होते हैं, अगर उनकी पोजीशन को बेहतर कर लिया जाए। अब जैसा कि हमारी दरगाह हज़रत पीर सैयद फ़ज़ल शाह वली पर हर दूसरे दिन तलाक के 2-4 मामलात आते हैं, और हमारी 99% कोशिश होती है कि इस लफ्ज़ तलाक को जिसके लेने से ज़मीन व आसमान हिल जाते हैं। कुरान में इसका क्या अल्लाह ताला ने फरमाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत क्या है, उसको देखते हुए अगर हम चलें तो इंशाअल्लाह ये लफ्ज़ ख़त्म हो जाएगा। ये तो मफ़ाहमत, इंसानियत, मोहब्बत, अगर ये रिश्ते बहाल हो जाएं तो इंशाअल्लाह ये लफ्ज़ तलाक और तलाक ही ख़त्म हो जाएगी। लफ्ज़ तो खैर उसकी तो अहमियत नहीं है कोई इतनी रह जाती। जब रिश्तों में मोहब्बत, इंसानियत, प्यार, खलूस आ जाए मियाँ बीवी के अंदर, तो इंशाअल्लाह ये तलाक का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। आप थोड़ी सी रोशनी डालें जिसमें लोगों को पता लगे कि तलाक कैसा गुनाह है या कैसा अमल है जो अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पसंद, इसे कैसे खत्म। देखिए जी, जो तलाक का सिलसिला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इंतहाई सख्त गुनाह है, ज़मीन व आसमान साथ हिल जाते हैं। अल्लाह ताला ने इस लफ्ज़ से नफ़रत फरमाई है कि ये अमल कभी भी नहीं होना चाहिए, और क्योंकि ये जिस वजह से होता है हमें उस वजह को देखना चाहिए। घरों में मियाँ बीवी के मामलात, बहू सास के मामलात,
کیونکہ 99% طلاق ساس بہو نند بھابی اس رشتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر انسان سوچے، کیونکہ ہماری درگاہ پر جو لوگ آتے ہیں دعا کے لیے کہ ہماری بیٹی کے لیے دعا کریں، تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں جو تم دوسرے کی بیٹی لا کے سکھ سکون تم نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کو بھی وہی سکھ سکون دے گا. اگر انسان سوچ لے کہ میں نے بھی کل بیٹی کو پیدا کرنا ہے اور اس کے لیے سوچتا ہوں کہ اچھے نصیب ہو، تو جو کسی کی بیٹی کو ہم لاتے ہیں اس کو ہم خوشیاں دیں، محبت دیں، پیار دیں. کیونکہ دیکھیں جب اولاد ہو جاتی ہے نا، اولاد کے بعد جو لوگ طلاق دیتے ہیں ان پہ تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو عمل طلاق کا کیا جاتا ہے اسے اللہ نے پسند ہی نہیں کیا ہے. کیونکہ جب وہ ایک بیٹی، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بچوں کی ماں ہے، 2 3 ایک بچوں کی ماں ہے، اس کو لوگ بڑی خوشی سے آگے بڑھ چڑھ کر طلاق دلا رہے ہیں، جبکہ وہ بھی کسی کے بچوں کی ماں ہے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنی ماں کی خاطر اپنے بچوں کی ماں کو طلاق دے رہے ہیں، جو کہ انتہائی سخت گناہ ہے. جب بیوی بچوں والی ہو جائے تو پہلے آپ کے بچوں کی ماں ہے، اس کے قدموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے ان بچوں کی. ہم اپنی ماں بہن کی خوشیوں کے لیے کہ یہاں جی انہیں پسند نہیں ہے یہ جی آپ کی بیوی، ٹھیک ہے، جو اتنی خوشیوں سے لے کے جاتے ہیں اور بعد میں جناب وہی بچی کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو وہ بہو کو بھی یہی چاہیے اپنی ساس کو عزت دے، شوہر کے آگے بس زبانی نہ کرے. ایسے معاملات، ایسا یہ جو وقت آتا ہے طلاق کا، یہ آنا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ میں تو خود ہر روز درگاہ پر یہ معاملات سن کے بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ یہ جو بیٹیوں کو اس طرح ظلم زیادتیاں کی جاتی ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے جی دعا ہے کہ یہ لفظ بھی ختم ہو جائے اور یہ عمل بھی ختم ہو جائے. اور بچوں پہ کیا اثر ہوتا ہے طلاق کے بعد؟ جی بچوں کا دیکھیں نا، نہ بچوں کو کوئی ماں مل سکتی ہے دوسری، اور نہ ہی جو ہے بچوں کو باپ مل سکتا ہے دوسرا. بچے جو بیچارے ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں جی اس جو والدین کا جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، فسادات ہوتا ہے، اس میں بچے جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں. کوئی کسی کی نہ ماں بن سکتی ہے، نہ کوئی چاچا چاچی، ماموں مامی، خالہ، کوئی رشتہ بھی ان بچوں کو جو ہے نا وہ نہیں دے سکتا ہے پیار جو ایک ماں باپ اپنے بچوں کو پیار مل کے دے سکتے ہیں. تو اگر ہم سب مل کے یہ کوشش کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں تو انشاءاللہ یہ لفظ طلاق اور یہ جو سلسلہ جو ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے گا. بچوں کو آگے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے شادی ہو رہی ہے تب بھی ذکر ہوتا ہے. بیٹے بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب بچے بیچارے نہ ماں کے لیے رہے نہ باپ کے لیے رہے تو آگے مشکلات ہی مشکلات ہیں. اگر باپ کے پاس ہیں تو پھر بھی مشکلات ہیں، آگے جا کے بھی مشکلات ہیں. حالانکہ وقت چینج ہو گیا ہے، وہ حالات وہ وقت نہیں رہا، کیونکہ یہ ان مسئلوں کے لیے نہیں، یہ لفظ طلاق یا یہ معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے دوسری شادی کا یا سلسلے کو، ایسے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس میں. تو کوشش کرنی چاہیے خواتین کو کہ اپنے شوہر کو اتنے اچھے طریقے سے رکھیں. ہم کیوں باہر جو مرد جو ہیں دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں؟ بیویاں گھروں میں گندی مندی بن کے بیٹھی رہتی ہیں، صاف ستھری نہیں رہتی، بچوں کو یا شوہر کو ٹائم نہیں دے پاتی ہیں. شوہر کو بالخصوص عورتیں ٹائم نہیں دیتی ہیں، گھر کے کام، بچے، ان مصیبتوں میں سارا دن وہ بیچاری رہتی ہیں. اور جب شوہر کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ تھک ہار جاتی ہیں، تو شوہر پھر باہر دیکھتا ہے کوئی اچھی دوست، گرل فرینڈ. کیونکہ ہمارے معاشرے میں نکاح کو تو اچھا سمجھا نہیں جاتا. ہمارے معاشرے میں گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، دوستی، یہ جب سے ممی پاپا کزن یہ رشتے آ گئے ہیں، ورنہ ہوتا تھا یہ ہمارے چاچے کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہے، فلاں. رشتوں میں یہ چیز ختم ہی ہو گئی ہے، انسانیت ہی ختم دنیا میں ہو گئی ہے. تو اس لیے بیٹا یہ معاملات ہم روزانہ آئے دن ان مسئلوں کو دیکھتے ہیں. ہماری درگاہوں پہ لوگ روتے پریشان آتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. الحمدللہ ہر مہینے زیادہ نہیں کوئی 2-4 بیٹیوں کے گھر میں آباد کرتا ہوں جو بالکل آخری سٹیج پہ. ابھی کل بھی میرے پاس ایسا معاملہ آیا تھا، تو الحمدللہ اس میں صلح کروائی اور سمجھایا، بتایا. لوگ سمجھاتے نہیں ہیں، لوگ اچھالتے ہیں. ایسے لوگ دیکھے ہیں جو طلاق دلا کے اپنی بیٹی دینے کو تیار ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یار یہ بھی کسی کی بیٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کسی کی بیٹیوں کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے اور اچھے سبب بنتے ہیں. جی بیٹے. اب بھی جو طلاق کے کیسز انکریز ہو رہے ہیں پاکستان میں، اس میں 70% خلا کے کیس، وہ کیوں ہیں؟ بیٹے اصل میں حالات ایسے ہیں، ان 70% کیسز میں تو 50% جو ہوتا ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا اپنا مردوں کو. خواتین نے طلاق لی ہوتی ہے. میرے پاس ایسے بے شمار کیسز آئے ہیں
वो तंग आके परेशान आके, असल में देखें ना, तरबियत ही असल मसला, बुनियादी वजह देखनी चाहिए कि हम अपनी बेटियों की क्या तरबियत कर रहे हैं। आजकल जो हालात हैं, यकीन करें दुख होता है, अगर कोई पैसे वाला देख लिया है तो अपने शोहर को छोड़ दिया। मर्द भी इसी तरह के हैं, ये नहीं मैं कहता हूँ। और वो ख़वातीन बच्चियाँ मेरे पास ही दरगाह पे आते हैं लोग दुआ के लिए, तो तकलीफ़ होती है। 2 महीने बाद वो नया बॉयफ्रेंड आया होता है, नए लोग आए होते हैं ज़िंदगी में। हमें अपनी बेटियों की तरबियत करनी चाहिए, एक अच्छी उन्हें बीवी साबित करना चाहिए, बना के भेजना चाहिए। अपने घरों में जाएं तो एक अच्छी बीवी, अच्छी बहू साबित हों, और ये नौबत ही ना आए। बुनियादी जब तक बुनियाद दुरुस्त नहीं होगी तब तक इस माशरे में ये जो लफ्ज़ तलाक है, ये गंदगी है, ये ख़त्म नहीं हो सकती। चलो ठीक है, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी सर, क्या करते हैं? मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज सिविल से प्रिंसिपल रिटायर हूँ। आप देख ही रहे हैं माशरे में तलाक के केसेस कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। इनको कैसे रोका जाए या इनके मसाइल को कैसे हल किया जाए? इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा पहला फैमिली सिस्टम है ना, उससे बिल्कुल बगावत जो है उसका ये नतीजा है। हमारे यहाँ बर्दाश्त जो है वो कम हो गई है। तो बर्दाश्त जब तक हम पैदा नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक ये सिलसिला नहीं हुआ। अब वो बच्ची जो है वो अपना घर छोड़ के जब आती है तो बिल्कुल एक अजनबी माहौल होता है उसके लिए, उसे एडजस्ट होते होते वक्त लगता है। तो हमें चाहिए कि उसे एडजस्ट होने का वो मौका भी फराहम करें, और उसको वो मोहब्बत भी, चले वो मोहब्बत तो नहीं हम दे सकते जो उसके वालिदैन देते हैं, लेकिन ये है कि कम अज़ कम उसे इतना तो, अगर वो 100% थी तो ये 50% हो, 60%, तो ग्रेजुअली वो आगे बढ़ेगी। तो इसलिए ये जो सबसे बड़ी बात बर्दाश्त है, और फिर है अंडरस्टैंडिंग। उनको अंडरस्टैंडिंग का मौका भी फराहम कि हमारी जो अल्लाह रहम करे, जो हमारी जो हैं वो नहीं जहाँ नंदें और सास वगैरह जो हैं वो बस थोड़ा सा अपने उसको समझते हैं कि उनकी मोनोपली में दरार आ रही है, तो उसकी वजह से भी सूरत हाल पहले वो थोड़ा सा दिल बड़ा करे, और फिर वो जो बच्ची है वो भी रफ्ता रफ्ता आखिर वो भी इंसान एडजस्ट हो जाती है। इसको ये जो इतने ज़्यादा खुला के केसेस हुए हैं, क्या ये इन रिश्तों की वजह से हुए हैं? नहीं, खुला के केसेस की बेशुमार और वजूहत भी हो सकती हैं। उसमें फाइनेंशियल वजह भी हो सकती है, उसमें जो है वो ज़हनी हम आहंगी ना होने की वजह भी हो सकती है। खुला के केसेस इस वजह से भी हैं, लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि जो एक शरअी जायज़ सबसे पहले मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जब ये रिश्ता हो ना, उस वक्त लड़की और लड़के को एक जो है वो उनकी मीटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी वहाँ ज़हनी हम आहंगी ना होने के इम्कानात होंगे तो उसे आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए। एक तो ये है। दूसरी ये है कि हमें वो जो दहेज के लालच में, ओहदे के लालच में इस तरह के रिश्ते करने, फिर बाद में जब मिजाज नहीं मिलते, दबाव नहीं मिलते, तो उससे ये प्रॉब्लम पैदा होती है। इसलिए फिर वो और कोई अब वो खुला इसलिए भी होता है कि लड़का जो है वो तलाक नहीं देता, वो इससे आता है। जब वो नहीं करेगा तो अल्टीमेटली वो किस तरीके से स्टेबल होना चाहिए कि वो शादी के लिए रेडी है तो उसको करें? लड़का तो स्टेबल है। देखिए, सबसे पहली बात जो हर चीज़ का जो असल फितना है ना, वो है माश। जिन लोगों के यहाँ माश स्ट्रॉन्ग होती है ना, उनके यहाँ ये मसाइल बहुत कम होते हैं। तो लड़के को सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट ये नहीं कि माँ बाप को छोड़ा हुआ उसने, यानी कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और उसकी माशी पोजीशन जो है वो इतनी हो कि कम से कम अपना घर रन कर सके। चलिए, बहुत बहुत जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो मुल्क में तलाक के केसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या किया जाए इसके? शायद आपके नाजरीन और नाजरात को ये मेरी बात नागवार गुजरे, बस ख़वातीन से टच मोबाइल ले लिया जाए, तलाक की रेशो कम हो जाएगी। पर क्यों खुला के केसेस ठीक है 70% है, पर इसमें सारा मोबाइल का तो नहीं हो सकता? ये मेरे पास नवाए वक्त की रिपोर्टिंग जो है ये 2022 की वो है कि लाहौर के अंदर 19,000 डाइवोर्स हुई हैं, वो जो अदालती हैं, और उनमें तकरीबन 17,000 डाइवोर्स ऐसी थी जिनमें मोबाइल की बदगुमानियाँ और फहमियाँ जो हैं उन्होंने किरदार अदा किया है। पर मोबाइल तो अच्छी चीज़ों के लिए है। अच्छी चीज़ों के लिए भी है, मगर जब रॉन्ग कॉल मिलती है तो रॉन्ग रोड भी शुरू हो जाता है। बिल्कुल हो जाते हैं। इनको कंट्रोल कैसे किया? इनको कंट्रोल करने का फिर तरीका ये है कि औरत का पहरा तो खुदा की ज़ात के सिवा कोई मर्द नहीं दे सकता जनाब। उनको कैसे हैंडल किया? उनको समझाया जाए कि ये वक्ती तौर पर जो सवाल
जो सुहाने बाग दिखाने वाले होते हैं, ये जब बाग दिखाने पड़ते हैं तो उस वक़्त ये ख़ज़ां दिखाते हैं, बाहर नहीं दिखाते। जो खामद होता है ना, उसकी कितनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो उस औरत की जूती से लेकर कपड़े तक, और कपड़े से लेकर उसकी खुर्दोनोश तक, और खुर्दोनोश से लेकर उसके घर तक, और उसके घर से लेकर तमाम यूटिलिटी बिलों तक, और तमाम यूटिलिटी बिलों से लेकर बच्चों की फीसों तक, और उनकी बुक्स तक, उनके यूनिफॉर्म तक, वो सारी जिम्मेदारियाँ निभाता है। मगर ये झूठे आशिक जो होते हैं ना जी, ये 2-4 दिन होटलों में रोटी खिलाने के बाद कहते हैं बीबी हमें तो नहीं पता था कि ये सारे बोझ तुम्हें हमें उठाने पड़ेंगे। उस वक्त उस औरत बेचारी का ना आगा होता है ना पीछा होता है। वो जो अपने माँ बाप की इज्जतों का जनाजा निकाल के जा चुकी होती है, जो इश्क के भूत में सवार होकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर चुकी होती है, फिर वो दर बदर ठोकरें खाती है और वो राम काल उसको बर्बाद कर देती है। और ये तलाक कैसा लफ्ज़ है, इस पर रोशनी डालें ताकि लोगों को पता लगे, तलाक इससे दूर रहें। जी, तलाक एक जायज़ अमल है। जायज़ अमल होते हुए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सख्त नफ़रत की है, इंतहाई नापसंद है। और तलाक का हक सिर्फ इसलिए भी है कि अगर मर्द का निभा नहीं हो रहा, तो चूँकि मसीहत के अंदर तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम के अंदर औरत की आज़ादी के लिए या मर्द की आज़ादी के लिए एक रास्ता दिया गया है कि अगर दोनों का निभा नहीं हो रहा, तो जैसे हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और नबी अलैहिस्सलाम के मुतबन्ना बेटे हज़रत ज़ैद का बाहमी निभा नहीं हो रहा था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाहमी इत्तफाक से अपनी इलाही का रास्ता इख्तियार कर लो, जिसको खुला भी कहते हैं और खुला की तलाक भी कहते हैं। तो उस सूरत में ये है कि फिर भी ये इतना नापसंदीदा अमल है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तलाक तुम जायज़ भी दे रहे हो तब भी मकान की छत से बाहर निकल कर दो, कहीं तुम्हारे इस अमल से मकान की छत न गिर जाए। हम पुराने वक्तों में सुनते थे, फिर बड़ों से सुनते थे कि तलाक पुराने ज़माने में इतना बुरा समझा जाता था, जैसे किसी नौजवान शख्स का कत्ल हुआ या उसे मौत आ गई है, ऐसा कोई होता था। इतना ज़्यादा गुनाह समझते लोग, दूर दूर से अफसोस करने आते थे तलाक का। पर अब ये अमल बिल्कुल नहीं, पहले तो अब खौफ नहीं है। पहले तो मुझे आपके जुमले ने परेशान कर दिया। आपने कहा हम पुराने वक्तों में, मैंने कहा पता नहीं आप कितने पुराने वक्तों से इस दुनिया के साथ बिलोंग करती हैं। अपने बड़ों से सुनते हैं। बड़ों से ये जुमला ठीक है। और जहाँ तक ताल्लुक है तलाक का, तलाक एक ऐब है, तलाक एक ऐब है। और वो औरत जो है वो न जियों में होती है न मरों में होती है, जो तलाक ले लेती है लामहला जिसके पीछे लेती है, वो जब उसका वारिस नहीं बनता तो फिर माँ बाप या बहन भाई उसे अपने कंधों का बोझ नहीं बनाते, फिर वो उसके लिए कोई घर देखते हैं। उस घर में भी चंद दिनों का जब जुनून ठंडा हो जाता है तो पहला जुमला उस औरत को ये सुनना पड़ता है कि भला कासिम अली कासमी साहब भी एक मुआशरती रहनुमा है, वो इस बात की तायद करेंगे कि वो एक जुमला पंजाबी में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो वो बेहतर होगा। वो कहता है एडी चंगी होंदी ना तो उत्थे ही वस लैंदी, एडी चंगी होंदी कि उतों तलाक लैके ना आती। ये औरत के लिए मौत होती है, इससे वो इसमें न जियो में होती है न मरों में होती है। तो तलाक एक ऐसा सज़ावार लफ्ज़ है कि ये जो तलाक लेती हैं उनको न जीने के लिए छोड़ता है न मरने के लिए, और जो तलाक देता है वो भी एक ऐबी बन जाता है। आगे उसको कोई अपनी बेटी नहीं देता, इसलिए कि इसने अगर इतना अच्छा होता तो पहली बीवी बसा लेता। और बड़ी मुश्किल से कोई वो ऐसा हो कि तुम्हें देता कोई नहीं, मुझे लेता कोई नहीं, आओ दोनों मिल बैठें, कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए तो मिल जाए। अदरवाइज शरीफ आदमी तलाक देने वाले को अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देते। बच्चों पे क्या असर पड़ता है उनकी औलाद पे तलाक के बाद? ये तो एक आपने जुमला ऐसा कहा है कि क़यामत बर्पा हो जाती है। बच्चों का सबसे पहली बात तो ये है कि वो एहसास महरूमी का शिकार हो जाते हैं, दूसरा ये है कि वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, तीसरा ये है कि वो 2 शफ़क़तों में से एक शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं। अगर वो बच्चे माँ के पास चले गए तो वो बच्चे दूसरों के दस्ते निगर हो जाते हैं, और सौतीला बाप दूसरे बाप की औलाद को कभी वो मोहब्बत और शफ़क़त नहीं देता जो अपनी औलाद को देता है। और यकीनन उस वक़्त वो औरत जो दूसरी शादी करती है और बच्चे साथ ले आती है, उसे अपने पछतावे का एहसास होता है। जब अपने बच्चों को वो मुख्तलिफ़ किस्म के तान और तशनीह सुनने पड़ते हैं और उनकी ज़रूरियात वो पूरी नहीं करता, तो तब वो कहती है काश मैं इन बच्चों को इनके बाप के पास छोड़ आती। क्योंकि कायनात में एक ही शख्स है जो अपने से छोटे को अपने से बड़ा बनाने में उम्र सर्फ कर देता है। कायनात में वो एक ही शख्स है जो अपने से छोटे को अपने से बड़ा बनाना, अपनी मेहनत जहाँ सर्फ करता है वहाँ उसको अपने से बड़ा देख कर खुश होता है। वो बाप है जो अपनी सारी उम्र की कमाई अपने बच्चे को अपने से बड़ा बनाने में सर्फ कर देता है। और जब वो बड़े मनसब पे फायज होता है तो भाई भी राकिब हो जाते हैं। राकिब का मतलब होता है रकीब होना, और अपने करीबी भी उससे हसद की आग में जलना शुरू हो जाते हैं। दुनिया में एक ही शख्स है जिसका सीना ठंडा होता है और वो बाप है जब वो अपनी औलाद को किसी बड़े मनसब पे देखता है।
جی ہم موجود ہیں علامہ مشتاق حسین جعفری کے ساتھ. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ طلاق کے جو کیسز ہیں وہ انکریز کیوں ہو رہے اور اسے کنٹرول میں کیسے کیا جائے. آئیے. جی جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں جو طلاق کا ایشو ہے یہ بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے, اس کو کیسے کم کیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے جو انسانیت کی بقا کے لیے اور راہ مستقیم سے بھٹکی ہوئی انسانیت کی فلاح کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء بھیجے ہیں, کتابیں, صحیفے اور سب سے آخر پر قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا ہے, اور نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے جو قیامت تک جاری رہے گی اللہ نے اس کے لیے اصول وضع کیے ہیں, جیسا کہ عورت اور مرد دونوں کو نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا خدا نے ذریعہ قرار دیا ہے, اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اصول مقرر کیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا النکاح من سنتی, نکاح کرو, نکاح کرنا میری سنت ہے. فمن راغب عن سنتی, جو اس طرف رغبت نہیں کرتا فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں ہے. لہذا اس نکاح کو پائے تکمیل تک پہنچانا, مرد کے عورت کے اوپر کیا حقوق ہیں, عورت کے مرد کے اوپر کیا حقوق ہیں, اور نسل انسانی کو آگے لے کر چلنا, یہ قرآن مجید کے سنہری اصول ہیں. ہاں اس میں طلاق جو ہے اس کو حلال قرار دیا گیا ہے, لیکن حلال کے ساتھ اس کی اس طرف رغبت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ یہ نہ یہ دی جائے. نو, حلال چیز ہے, جیسا کہ اللہ رب العزت کو حلال چیزوں میں سے یہ چیز جو طلاق ہے جب اس کا عمل میں لایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ عرش الہی کانپ اٹھتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسندیدہ یہ فعل ہے, رسول پاک اس کو پسند نہیں کرتے. آپ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت, جن کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمارے لیے بہترین سب سے اچھا اسوہ حسنہ جو ہے وہ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے. آپ اپنی سیرت طیبہ کو دیکھیں, آپ کی کتنی ازواج ہیں, آپ تاریخ اسلام کو اسٹڈی کریں, آپ نے کسی بھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اطاعت کا حکم دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آج جو آپ نے سوال کیا ہے کہ طلاق کی جو شرح ہے وہ بڑھ چکی ہے, اس کے لیے میں علماء کرام کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چیز کو نوجوان نسل تک پہنچائیں کہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. درگزر سے کام لیں. اگر میاں اور بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, ان کے درمیان فاصلے پیدا ہوتے ہیں, تو ان کو فاصلوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. میاں اور بیوی کے درمیان اگر ناراضگی ہے تو اس کو صلح میں بدلنے کی کوشش کریں. یعنی کہ دیکھیں, اگر میاں اور بیوی کے درمیان کو کشیدگی ہے, ناراضگی ہے, اللہ رب العزت اور حضرت محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ये इतना अजीम अमल है कि उनके दरमियान सुलह कराया करो, उनके घर को बर्बाद होने से बचाया जाए। लिहाजा उलमाए कराम को चाहिए कि ये जो तलाक की बढ़ती हुई शरह है इसको मलहूज़ खातर रखते हुए मियाँ और बीवी के दरमियान जो हम मांगी होनी चाहिए, उनके दरमियान दोस्ती होनी चाहिए, उनके दरमियान अच्छे और मुक़द्दस ख़यालात होने चाहिए। हमें चाहिए कि इसको फ़रोग़ दिया जाए। हमें चाहिए कि तलाक जो है इसकी बढ़ती हुई शरह को मलहूज़ खातर रखते हुए हम नौजवानों के अंदर ये फ़िक्र पैदा करें कि ये कोई अच्छा अमल नहीं है, ये खुदा के नज़दीक भी और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक भी नापसंदीदा अमल है। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आलम हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। और वैसे भी कुरान मजीद का हुक्म है, इन्नमल मोमिनूना इखवा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, मोमन नीन जो हैं वो आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं, आप उनके दरमियान सुलह कराया करो। मियाँ बीवी का रिश्ता एक मुक़द्दस रिश्ता है, एक बड़ा तक़द्दुस वाला रिश्ता है। लिहाजा मैं ख़वातीन से गुजारिश करूँगा कि वो अपने शोहर की अजीम खिदमत को मलहूज़ खातर रखते हुए उनके साथ अच्छा हुस्न सलूक करें और शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के हकूक़ को सामने रखते हुए उसकी इज़्ज़त करें, उनकी आबरू करें। वो आपके घर की एक वज़ीर खुराक है, आप उसका ख्याल रखें, उसकी खिदमत करें और आपस में ये जो बढ़ते हुए फासले हैं उनको ख़त्म करके हम मांगी की फ़ज़ा पैदा करें। बहुत शुक्रिया। जी बताइएगा, जो पाकिस्तान में तलाक के केसेस हैं इतने इंक्रीज़ क्यों हो रहे हैं, इसकी वजूहात क्या है और इनके साथ इनके बच्चों पे क्या असर पड़ता है? जी, तलाक के जो शरह बढ़ रही है पाकिस्तान में, इसकी मेन जो वजह है वो अदम बर्दाश्त है कि मियाँ और बीवी के अंदर जो है अदम बर्दाश्त नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसके अलावा जो है जिस तरह ख़वातीन का अपने शोहर के साथ जो बेजा फरमाइशें हैं, यानी बढ़ती हुई जो इस तरह की है कि जिस तरह इस्लाम कहता है कि आपको जो है अपनी चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए, लेकिन आजकल मुआशरे में वो देखते हैं कि जिस तरह जो है अगर किसी के घर जो है इतनी चीज़ें हैं तो हमारे घर नई गाड़ी होनी चाहिए, किसी के घर इतने मुलाजिम हैं हमारे घर इतने तो इस वजह से जो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह है कि एक दूसरे को जो टाइम नहीं वो दे पाते, वक्त देना जो है, एक दूसरे को समझना जो है वो बेहद ज़रूरी है। तो एक दूसरे को वक्त दें, एक दूसरे को समझें। और औलाद पर तो इसके इस कदर मनफी असरात हैं कि औलाद जो है ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज होकर रह जाती है। और देखिए, जिन घरानों में तलाक की शरह बढ़ती है उधर जो बच्चे हैं वो नफसाती मरीज़ बन जाते हैं, वो फ्यूचर में एक्सेल नहीं कर सकते, क्योंकि माँ बाप ही होते हैं जो बच्चे के रोल मॉडल होते हैं। तो अगर माँ बाप ही जो है वो नाकाम हो, एक जो रिश्ता है वो ना सही जो है गुज़र रहा हो, तो इसके लिए मैं तो कहूँगा जो हमारे रोल मॉडल हैं वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जिस तरह उनका अज़वाज मुतहरात के साथ जो है रिश्ता था, अगर उसको हम हुस्न सलूक का उसको हम फॉलो करें और उनकी तालीमात पे अगर अमल करें तो कोई ऐसा बात नहीं। जिस तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम और तुम्हारी बीवियां जो हो एक दूसरे के लिबास हो, तो उससे ये मुराद है कि आप अगर ऐब है कोई मियाँ में वो बीवी छुपाए, अगर बीवी में कोई ऐब है वो मियाँ छुपाए। लेकिन यहाँ उल्टी चीज़ है, यहाँ ये होता है कि अगर आपकी बीवी में कोई ऐब है आप वो अपने दोस्तों के साथ बयान करते हो या अपने घर वालों के साथ बयान करते हो। इसी तरह बीवी को अगर मियाँ का कोई ऐब है वो सबसे पहले अपने ख़ानदान वालों के साथ बयान करती हैं। तो मेरा ख़्याल है अगर इनके ऊपर जो है गौर किया जाए तो बेहतरी होगी। और इसके अलावा जिस तरह आप लोगों की बड़ी अच्छी काविश है, रूज टीवी को मैं सराहता हूँ जो इस मौजू को हाईलाइट कर रहे हैं, इसी तरह अगर मीडिया अपना इन्फ्लुएंस करे और इस बारे में प्रोग्राम करे और बताए कि किन किन इक़दामात की वजह से ये रेशो कम हो सकती है, तो सोसाइटी पे अच्छा असर पड़ेगा। यही बात ना कि जो मियाँ बीवी के आपस की बातें होती हैं वो बाहर निकलने से
زیادہ ہو رہا ہے. مطلب لوگ جج کرتے ہیں اس کو اور پھر ان میں اختلافات زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ماں باپ بڑی خوشی سے شادی کرتے ہیں, اپنا سرمایہ جو ہوتا ہے وہ بچی کے ساتھ کر کے لڑکے کی شادی کرتے ہیں, پھر وہ بنا سوچے مطلب کیا کر لیتے ہیں کہ بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے. تو ماں باپ کیا سوچتے ہیں, کیا سوچ کے شادی کرتے ہیں؟ جی ماں باپ تو آپ کو پتہ ہے ہر ماں باپ کا ایک ارمان ہوتا ہے کہ ہماری جو بیٹی ہے وہ سکھی رہے, بیٹا جو ہے وہ سکھی رہے. خاص طور پر جب جو بیٹی ہوتی ہے, اب ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ یہاں جہیز نہ دیا جائے تو شادی نہیں ہوتی. کئی گھروں میں دیکھیے کہ لڑکیوں کے بال سفید ہو گئے ہیں, اپنے گھروں میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ رشتے نہیں کر سکتے. لوگ جو ہے اپنی ساری زندگی کا اثاثہ جوڑتے ہیں کہ کسی طرح اپنی بیٹی کو خوش و خرم رکھیں, اپنی استطاعت کے مطابق بڑھ چڑھ کے وہ اچھے انتظامات کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ. وجہ کیا ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہماری بیٹی خوش رہے. لیکن یہاں المیہ یہ ہے کہ ادھر شادی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کئی گھرانے ایسے ہیں کہ مہینے 15 دن کے اندر ڈائیورس ہونا شروع کہتے ہیں کہ لڑکیوں میں برداشت نہیں ہوتی. مطلب اگر وہ یہی سوچ لیں کہ ان کے ماں باپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں, پھر اگر بچیوں سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا جو پہلا حق تھا کہ بیٹی سے پوچھا جائے, تو کچھ لوگ والدین پوچھتے نہیں ہیں. اس وجہ سے بھی اثر پڑتا ہے شادی شدہ رشتے میں. بہت زیادہ اثر پڑتا ہے, بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اور اس کے اور بھی معاشرتی بڑے اثر جو ہے کیا اسے کہتے ہیں کہ اثرات ہیں. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت بی بی فاطمہ اور مولا علی کا عقد ہوا تو آپ نے جو ہے بی بی فاطمہ سے پہلے پوچھا کہ کیا آپ کی رضامندی ہے. پھر جو ہے تو نبی کریم ہی تو ہمارے لیے مثال ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اس چیز کو توہین سمجھتے ہیں اور فرسودہ رسم و رواج ہیں. ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہماری اولاد ہم سے کیوں پوچھے, اور یہ مسلط کر دیا جاتا ہے. دیکھیں کسی کو پسند کرنا, اب دیکھیے حضرت بی بی خدیجہ جو ہیں, حضرت بی بی خدیجہ جن کی عقد ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, آپ مالدار ترین خاتون تھیں, لیکن آپ نے خود پرپوزل بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور یہ تو بنیادی حق ہے ہر ایک کا. اور یہ تو جو باہر کے ملک ہیں, اگر ان لوگوں کو پتہ لگے جسے کہ بھئی پاکستان میں جبری شادیاں ہوتی ہیں تو وہ اسی لیے تو مذاق اڑاتے ہیں, اور یہ اسلام کی توہین ہے. مطلب کہ بات اسلام کی تھی کہ اسلام میں اجازت دی گئی ہے شادی. جی بے شک بچوں سے پوچھیں, پر یہ عمل پاکستان کی بجائے باہر کے لوگ کرتے ہیں زیادہ. اس کو ترجیح دیتے ہیں, شاید اس وجہ سے ان کی ڈیورس کیسز زیادہ نہیں ہوتے. یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں نا اس دور میں. مطلب 2023 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن بڑھ رہے ہیں. قابو پانے کی بجائے پہلے تو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا اسے, اب بڑی آسانی سے لوگ کر رہے ہیں. مطلب انہیں لگ رہا ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے. یہ دور آ گیا ہوا ہے. تو لوگوں کو مزید سمجھنے کی بجائے نا وہ اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آسان حل یہ ہے کہ طلاق لے لیں. تو طلاق آپ بتائیں ہماری نوجوان نسل کو کہ طلاق کیسا عمل ہے اور لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ جی طلاق تو جو ہے قبیح ترین عمل ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے ناپسندیدہ عمل ہے وہ طلاق کا عمل ہے. تو لوگ جو ہے آج کل تو خاص طور پہ یہ فیشن انڈسٹری وغیرہ میں تو اس کو ایز اے ٹرینڈ ہی سمجھ لیا گیا ہے, اور دیکھا دکھائی ہمارے جو عوام ہے وہ اس چیز پہ عمل کر رہی ہے. وہ چیز عمل تو اس وجہ سے میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اسلام میں جو ہے اس کی بے حد مذمت ہے. جب اللہ اور اس کا نبی اس کو ناپسندیدہ سمجھ رہا ہے تو اس سے بری چیز کوئی نہیں. جی اگر آپ پیروی کرتے ہیں اسلام کی, آپ سرکار کی پیروی کرتے ہیں تو اس چیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے. سب سے بہتر جو طریقہ ہے وہ ہے حسن سلوک. اگر میاں بیوی میں وہ قائم ہے تو اوبیسلی شادی اچھی گزرتی ہے. پر آج کل کی جو نسل ہے وہ برداشت نہیں کر رہی. ان کو کیسے درس دیا جائے, سمجھایا کیسے جائے, گائیڈ کیا؟ دیکھیں سب سے پہلے ان کو درس دینے سے پہلے میں جو ایک معاشرتی المیہ کہوں گا, آج کل جو ہمارا جس طرح میڈیا ہے, ڈرامے ہو گئے یا دوسرے, ان کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ طلاقوں کا دکھایا جاتا ہے کہ طلاقیں لی جا رہی ہیں, تو میڈیا جو ہے وہ ڈائریکٹلی اثر کرتا ہے, تو اس کا بھی اثر ہے. اور رہی آپ کے سوال کی بات کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے, وہ یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو وقت دیں, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیے کبھی ہوتا ہے مرد تھکا ہوتا ہے یا مرد کو کوئی مجبوری ہوتی ہے, کسی وجہ سے وہ کوئی فائنینشیل پرابلم ہو سکتی ہے یا کوئی اور ٹینشن ہو سکتی ہے,
تو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اور دین اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو طلاق خود بخود رک جائے گی. جی میں شکریہ. بہت مشکور. جی تو ناظرین، آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا؟ ہم نے علماء سے بات کی، انہوں نے بتایا کہ طلاق کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے. یقیناً آپ نے اس ایپیسوڈ سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.